na si Sir Pulong. Huwag po natin dumugin, guys. Na si Sir Pulong at saka si Ma'am. Hello, sir. Okay, oh. Hi, ma'am. Hi, Ma'am. Okay, magandang araw sa ating lahat, mga kapartners. So, sir, naitugon si APRRD sa mga... pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya. At pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte 10 Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Okay. And with the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes. Yun lang po at maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat. Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes, sir. Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon nagmukhang mayor. Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya na maayos sa loob. Oo, maganda talaga dyan, sir. Nag-lose weight pa siya? Nakaimensahe kung sa mga Pilipino kadadlaw na nagbisita diri ang suporta sa Salamat kayo, salamat. Pati siya ginapabot niya sa inyo ang iyang pasalamat. Kaya sige sa pangunta na unaba daw Pilipino sa so ko daghan. Always. Salamat kayo, salamat. Ulan man, mulamig man mo, tanan. Kung musod may pwede, magud pwede. At pwede lang tamoy pang-itsa diha. Pero daghan mig coffee. Wala, bawal eh. Bawal mo hilak? Ilumdum ni si Anilet, bawal daw. Pero karon lang ko nagkabalo nga lami pud dag magkakos ug gamahan. Ay, tinuod. Dugay na di ay nimo. Sir, actually, sir, in line with that, sir, si VP po sa ingon niya sa nahitabo kang former president, the family is much more closer than before. Sir, do you share the same realization? Pero siguro sa kinabuhi nako ikalima pa lang naman ning gakos. Oh, wow. Dili kay gali siya babae. Mas goat ning karon. Mas goat among gakos karon. With feelings ang gakos karon, sir. Pero okay man siya, gusto niya pa ibalo sa inyo na is in good health. Maayo. Nalipay po siya. Sige lang magpakatok. Si Hanilet may seryoso, sige kuhan dito sa yung check up siya na nairitan. Sige masahe sa tiil. Pero okay ra tanan, okay ra tanan. Salamat sa inyong tanan, salamat gikan sa among pamilya. Salamat po, sir. Wala sa payan. Wala po sa payan. Hanggang sa dulo po. Hanggang sa dulo. Sabi ni Tatay Digong mag-relax lang ni sir, pero relax lang sa gawas. Pero hanggang sa dulo may diri mag-relax. Yung murder diri oy. Daghan mi coffee, sir. Pero painit naman, sir. Painit naman karon. Na, sir. Sir, ang mga tao diri wala gi problema og na diri. Makaog, kape, tanan, tinapay. Daghan mi coffee. 100 kami kanunay. Oh. Uy, mo. Kapalo mo kumuluto. Sakto gid ka ma'am na maulawon gid isip ko. Ulawon na siya. Gani ikaw banan di ka dito kay maulaw ba di siya dili kailangan ka mo atubang kay. Oo. Ugano, sir. Unsay gusto nimo? Kailan man dayon ko? Pero basta gwapuhon sir. Balag Gwapuhon sir ba? Gwapo jud. Gwapo yun. Uy, ma'am. Lingan lang tahay pamanilen. 5 minutes. matubag naman kung pagtulungan naman. Special lang with Hindi na siya po siya. Ay pwede kayo magpa-picture. Oh, sige. Ang cellphone Pwede picture. ni tanggalon. Okay na, Ay, sir. pwede na. Oo, kay magpa-picture. Ay, pwede yung tanggalon. Salamat. Okay na. Masama ka picture. Okay naman. Okay na. Ariyo, lingkod kayo. Nasiro, dire pa. Murag taas-taas ba? Ano na si? Oo, naao. Hindi na si Kim. Pindi sa kilay ha. Dire mag-picture. Guys, dili ta magsugod guys, tas bakaw mag-picture dayon.
Oh, sige. Dili magsugod tapos exit line ta ha. Oo, sige. Ate dito sa pikas natin para Okay na exit. yung ano. O, sige. I-andam lang yung camera ingat yung picture dyan. Okay. Okay. One, two. Guwapo ba? Taas lang siya. Okay, okay. Wait. Salamat pa ayo. Salamat sir. Kung mga swerte, gininyo mga plangga, no? Swerte. Taga-asa di ay mo, ma'am. Ay, wow, tanawa ni mga gwapahon nga taga Las Vegas. Oh, gwapa gud sila kaayo. Tanawa, oh, yayamanin jud ba? Kay, oh, tanawa ko ni sila, kanindot nila, oy. Oh, taga Las Vegas ni. Kinanglan ang taga Las Vegas maunag yun. Ang taga Dinhak, diris gilid-gilid. Oh, mamaya na, gilid-gilid. Taga Dinhak, gilid-gilid sa mo, oy. Unahan yung mga lagyo. Asa po. Kini mag-una-una ginis ninyo tawa. Oh. Asa nang saka. Apil sa tayo dito. Ani si Salamat sir. guys sa imuhang gipanda. Wala gyud problema. Mula gyud na sa umpisa ang Naka-share amuang gyud mi. umpisa nga nag-abot tatay digong hantod karon gyud ang akong bit-bit. Kana gyud. Hoy kanindot jud. Uy. Tanan eh? Ha? Doon sa asa mo siya. Sa kabir ba masabtan? Ba masabtan gamit ang card. Kanindot diri. Mawong budol ko para sa Nice to meet you. Ako rin na siya to. Kani ma'am, muluto po ni siya ma'am. Kung mingawan si kung pulong Pilipino po ma'am. Muluto gyud. Everyday siya. Okay na. Sa Ate Maribek. Kitsa ka problema. Naay ko ikwan. Problema. Doon sabihin ako magtupak. Ay, sila na mata ko. Si Ano. Nadaanan na. Nahirap ko ma'am sa. Nahirap ko ang Pilipinas. Kawala na niya na Davao, ma'am. Kaya na-miss na gyud. London. Ma'am, na-miss na nimo ang Asli. So na kung kaulan. Namay ulan na ako, ma'am. Alam ako mo kada mo adto mo ano gani ko napa lang ko paggawas pala nako sa airport, manawag nako prito nagbulad. Oo, anak ko. pangsaw-saw, saw-sawan. Prito nagbulad. Daghan na ragkanon. Murag madaki. Si atong usa si man daghan sa bulad. Okay to. Ito nga malo. Itong may danggit at ulan di Nakabitbit ko ato. Ay, labis. Isa to nagkayo atong bulinaw. Katong bulinaw. Dili may taga Germany, may taga Germany bulinaw nga daghan kayo. Si Mary Lou. Ay mga Ay, gabi. Gusto na ko. Baka may ibigay kang kakanin kaya ano. alis na. Hindi, ilagay ko dito, isabay ko dito. Sino yan? Ilagay ko, para kay kung meron kang kakanin. Kay sino? Kulong. Ay Meron ka ba ibigay? Dahil lang. Tanong kita. Dahil lang daling kay maibigay kami nga kakanin kay sir. Tao na siya kundi ay. Hindi, mamaya daw, bitin na lang daw niya. Ay, hatag na. Ano pa yan? Wala oy, hatag na ko kay sir. Dili siya. Dayon. Hatag na ko sa iya. Iba man na siya. Ayaw. Ano lagi sana? Punong uli na lang yun. Biko yan, Biko. Oo. Thank you. No problem, ma'am. Salamat. No problem. Manguli na sila. Ano sir? Anak juga ini nickname na. Kan bata ba siya? Kan bata anak niya. Oo, anak niya din. Kami na kuan pa na kada ng bata ani Kim. Doon lang ba si Kim diri? Wala gid doon. Anong number? Ay, sorry lang ga, sorry. Grabe si ate. Nagakos na lang kong ate. Kaya nagkagakos. Uy, nagakos ko ba? Ay, naku, Diyos, gakos ko sila. Grabe yun pagkagakos. Hamot biya siya.
Gani ana gyud muta ni mo ko. Oo. Pero inindot yung mosque bro. Di mo kakos kina kung bana. Basi ko. Pwede man nang gakos lang man. Skogjut. Mas gwapo mo ko niya. Oh, tinuod. Correct ka. Correct jud ka. Correct jud ka. Yeah. Oy, gipos sa kana. Oh, yung video. Oh. Nakaplayer kita mo. Si ma'am. Gang mag-pray. Ate Te. Daw po kami. Sige. Diyos nun. Diyos na. Wala ganin pasulod. Bawal daw. Kapilar. Kapilar na ko. Oo, bawal. Okay. Sige na, let us pray na. Okay. Si ate. Let us put ourselves in the presence of God, make the sign of the cross, and the Father, Son, and Holy Spirit. Most gracious Heavenly Father, good afternoon, Lord. We are gathered here together, Lord, to praise you and thank you for the gift of life. We are happy, Lord, to be here together, and the Father is the permitting, Lord. Still, we have counted lots of blessings in our life, Lord God. Still, we are grateful. Coming here is a blessing, Lord God, from other Filipino people from other countries just gathered here to visit and show their love and support for Tatay, Lord O God. And Lord, we offer our prayer for our families, our personal intentions, and also our country, Philippines, Lord. We pray for Attorney Medalvia for his fast, complete healing, Lord O God, and Lord Harry, and also Ma'am Hanilet, and Bong, Paulo, and all the Duterte family, Lord, especially also BP, Lord. Guide them, Lord, and protect them, Lord. And we also pray especially for the ICC people, Lord O God, and even the administration, Lord O God. We pray for them, Lord O God, that they will think of the good for the Filipino people. Touch their heart and their mind, Lord O God. We also pray for Tatay, Lord O God. He will always have good health and strength and peace in her heart and in his mind, Lord. And we ask for your guidance and protection. And as we go home with our respected home, Lord, send forth your holy angels, your guardian angels, to be with us, Lord, O God. And we also pray for the coming election, Lord, that the true and the correct result will really come out, Lord, O God, that there will be no foolishness, Lord, O God. We lift them up to you, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, with all the angels and saints in heaven. Praise God. Amen and amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us We pray and forgive us our sins. Because us the against us the temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, free for us sinners, now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was beginning, is now, and shall be without end. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you. No, thank you. Ay, wala.